और हादी समर्थक और प्रदर्शनकारियों ने ढाका के कारवा बाजार स्थित डेली स्टार के दफ्तर पर भी धावा बोल दिया। यहां आग लगा दी गई। आग लगाने की वजह से अखबार के दफ्तर में कई लोग फंस गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तो ये डेली स्टार की तस्वीर आप देख रहे हैं। ढाका की एक बड़े अखबार के दफ्तर पर हादी समर्थकों ने हमला किया और हादी समर्थकों ने गेट तोड़ते हुए अखबार के दफ्तर में दाखिल होकर इसमें आग लगा दी। और जिस वक्त आग लगाई गई उस वक्त दफ्तर में लोग भी मौजूद थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। तो शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद उसके समर्थकों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत चिटगांव और तमाम बड़े शहरों में उपद्रव मचाया, अखबारों के दफ्तरों में हमले की आंख के हवाले कर दिए। राजधानी जुड़े आसले उस्मान हादी हत्यार दाबिते हत्याकारीদের গ্রেফতারের দাবিতে তারা কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষ এবং ইনকিলাব মঞ্চের যারা সদস্যরা রয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ সবাই কিন্তু আসলে রাস্তায় নেমে এসেছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে একজনকে এইমাত্র ডেইলি স্টারের ভবনের উপর থেকে নিচে নামানো হয়েছে এবং তিনি ছাদে আটকা পড়েছিলেন অগ্নিসংযোগ হওয়ার পরে। পরবর্তীতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন এবং এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি রেল স্টার ভবনের ভিতরে বেশ কয়েকজন আটকা পড়েছিলেন, তারা নিরাপদে বের হয়ে আসছেন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মাইক্রো স্লোগান দেওয়া হচ্ছে যে যারা ভিতরে আটকা পড়েছেন সবাই নিরাপদে বের হয়ে আসছেন এমন তথ্য দেওয়া হচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্য যারা রয়েছেন তারা এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এই ভবনে যারা ভিতরে আটকা পড়েছেন তাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে।